Manipod kini Mr. Rolando S. Gamoso, Itikandon, Ilocos Sur. Dani wana pauluan iti umaykan anak. Umaykan anak, tamapantan ija eskwela, inka ipalista, tapno tautek mo, tay maasa. Lumaing ka nga agbasa, sumiglat ka nga agkwenta, ammomton tinaggidyatan, tipudno, ken saan. Umaykan anak, bumangon kan di taidam, bagmo anadagsen, inkakadin bagkaten. No kayat mo at ibiyag mo, ket isunto tay naging awa, masapul nga itapay lang si kantay umagawa. Umaykan anak, ala tumakder kan, talaladot ken misuot, inkakad ikkaten, umisem kaket di, ket nairut asarabwem, tunggal agsapa, aditabiyag mo, ket dumteng. Umaykan anak, partakam, timagna, rut-rut at tsinelas mo, ano sampay lang, ti ipangrunam a panunuten, adal a matagikwam, isunto ti pangal ken igam mo, iti masakbayan. Umaykan anak, agkuti ka kadin, nawatiwat man ti desdes, nga inkalasaten. Saan nga isut panunuten, tamadanon mon tumetlaeng, ti lugar apakasukdalam, kadagiti adu, abitwen. Umaykan anak, alaintan,
taur-urayen na kan ni Mestram. Tiraya, ti sumingsingising nga init, wen, paypayapayan na kan. May anyo tang istoryaek, hindi naman ko sinirip. Nitiyang maarukatit, idinagdigos ijay waik. Nitiyang nagwanaik, at imapok yan diwaik. Itinagumsok ay nagnisit, digibong na kenturiit. Bukod na kaslaipitik, tipugot na kaslaitip. Nung umatok sa kabasit, tungtumpaw akas lakip-kip. Pagamamta nagikis, nitiryan nga rukatit. Awan na bukaw ang sangsangit, kasinipit di kipi abasit. Kabungatan iti sakit, nitiryan nagpahigit. Timakdang nga katuliit, silang nagayam tay naipit. Kulagtit la kulagtit, takundikit pikit marigrig. Yung at-adamet asumipit, lumawagwag at ada akumpit. Pugiit na pugiit, nitiryang na bukatit. Agdata sa agpaklep, santo agal aludait. Kaput sa enakin sakit, hindi selang at naipit. Nagpatulong at nagigis, imarayatak nga insiwit. Ay tiriyang si makaang-ang, abay nawaik di magdigusam. Nakita kon ay pagkabuklam, kadingat gayam isutay nanasbang. Ay kipi na swerte ka, taim mo na ka nga nakakita. Yung katao amal malday, ang may sanga at nagkatay. Bukod na kaslaipitik, tipugot na kaslaitip. Nung pumatok sa kabasit, tumtumpaw akas lakip-kip. Pagamamta nagikis, nihiryang nga rukatit. Awan na bukaw ang sangsangit, kasilipit tikipi abasit. Kapungata iti sakit, nitiryang nagpaigit. Timakdang nakatumiit, salang nagayam tay naipit.